Voilà, Bella Djelenishu Boubafane. Donc, Maïna Bella Djelenfe. Aka vidéo est partagée. On va parler des 49 soldats ivoiriens. Les vidéos de la transition sont en train de changer de langage avant la venue de Fort à Bamako. Donc, c'est où tu m'auras d'alakan yelema. Kaba, ana nyogona chama. Donc, amena ndado kumalla. Donc, tien de là-bas. Boubafane a tegné shiro, tien meka bagi. Niroina. Nga foli obe iba boko me kolongo bamba nga foli obe mali dambe a marche be Mamadou Sunaka Chama sadi be fo Umar Marigo kelen tola ka CDR be fene fo kana se Kassim Kino Diallo Madel Foro Sarafou Abbas Djire Tanti Soa la princesse de Nyoro Rose Doumbia nono donc ka opela jelen fo Sambou Samber Dambele nono akachan quoi donc mbe ivoirien be fene fo Côte d'Ivoire Boubafane Kanoubaga Tchan Côte d'Ivoire Koudjou. Donc, Oustaz Dougouré nga foli bo pay. Donc, Maïna Ofera vidéo partagée. Amina Ndado Shogel Gokuma Fenena. Amina Ndado Tairouba, mon fils. Au Fenera Convocation Gokuma Amina Ndado Loubela. Donc, Amina Bokuma Tchaman Kalam. Niroina. Shogel. Primature Sitika. Ou Koko Shogel Bena Baradamne semaine kono. Donc, Anyaba la Kibara Obega Fo. Ko Shogel ga intérim assurera ni Sadio Kamara e kaba. O konna la tuguni semaine me mercredi la entre jeudi ni vendredi Shogel mai. Koma a fo chua mina. Kibaro ya ira tuguni comme rien n'est officiel Kibaro ya ira ka fo. Ko Shogel côté gauche côté ga marché kanya. Kibara do ko ka bora katra froke Maroc. Do ko katra Turquie. Mais ne kon boulot nous sommes dans un pays chéri. O tse ku den ka boni jamana premier ministre Koutru eta otuma souveraineté taramini Shogel be son al na be sani bana ina be son afka be adu avion on ka petit froge kofer o le ma era male on a ko ibeka tagara déjà transition asimi nous bolo 2 ans de transition ko mali hôpital ka bébé donc o koro souveraineté ko e galondi donc a fo malien be Shogel ga bana ala bana de do e wafo chogodi hake de be Shogel ko hake de be asimi fene ko ni afu mo hake bu kwa fanga ko billahi hake bu kwa fanga ko bega vidéo en partager hake de bu kwa fanga ko hake bele ay vidéo bla WhatsApp kono aka bla Facebook groupe kono namburu kono amina san ivoron 49 soldats la ivoron 49 soldats amina jona me amina segu tungara lame ne buwa kuma fo malien nye segi meka ko de kan malien be bilaje mais malien te sinaje donc ni ye malien be émotion kono ou be ke jaguar patriote ye ni malien be émotion kono abe ku nyana ku be mali fe ka teme malien be kan donc jamana te jo te jamana be joni hakli ani sabalidi donc alay hakli na da oma ami shekola wa nyanya jamana nyi munu era ba ku ba ngula gusigwe ay minga jamana nyi uma o ke jamana ye ou famo ke jamana ye ou somo mana jena tre ngono kaburu bogolo fuga ji ou mo ke jamana ye katema onka anga demsen fitinia ay minga jamana ye konkerela General Batoma ne a dainde anga shegu tungara la men ivoron nga 45 sol la kan kabri ko indamine shegu tungara de ko la jukoya anga shegu la men balima o très urgent billet mardi 16 août 2022 amena président Assimi de Deli ala anakira kama ivoiriens ka mercenaire mogom bina ni kononton mumbe ambulon amadeli président Assimi fait akubla Deli de dou parce que djembe ko kanjo bala mona ngo Assimi kubla anye frasique amberom na kopi ivoiriens ka population modo baby frasibe qui infiltré ulla naman kolosi kore be jukoronte fa kolu fo sur les réseaux sociaux ko be ji jukoronte ndo gawla de ou be population flaw de bla nyokona ataka ina fo alasan mena marfata mali contrôler na ketinde mena munya fo ngena parado de be ka keji jukoro pour que ka population yerama kun kar nyokona ayaye anga artiste to la kubeta concert ke ku ka teke donc ya le mais segu abe segu la mais segu strane be ka mata parce que dore tere
Ivoirien munumbe États-Unis Ségou ba don ko lutte kulange Général Batoma Ségou ba don ko lutte kulange a vidéo partager groupe bekono de fait que odona ko Ivoirien do na gar la kali tege do approcher non ka bu kono ko marfare ba lebulu a vidéo la ofo donc Ségou strané de bega tien bo data donc Ségou ya don bi ka fo ko ni décision ko ni be Mali ni Côte d'Ivoire bla on ka be population bla on Ségou tungara eni ala ni kirache eni ala ni kirache ni Mali sora siri kindelendo Abidjan 49 jours eni ala ni kirache Malion kume 41 mois kono patience kono no mata Ivoirien a fin be karamba Bamako beba ka mogo dongo Ségou beba ka mogo don beba ka population do ne be tieni fo ya ne be tieni fo ambe Ivoirien fo alsan on Malion a munyongro on population a munyongro et tout Malion population noteni nous sommes vraiment un héritier colonel climatisé ou là, 5 colonels climatisés incompétents, avec des vidéomans vraiment fainéants. Vidéoman mi flèche Ségou tungara. Ségou de ye, Assimi Nunushu, Assimi Nunumba la mere, ale de Ushu ku poke ba faleka. Bi o Ségou tungara clean, de beka bo ka pumakan yelema. Ne bolo Maléon, aba o sigi abe boa fana den, boa fana be kodon ka temauka, boa fana be koye ka temauka, parce que kabri koye ndamine, ne ni ne fawi. Mali Djoba la wo, Mali Djota la wo, ben kama, aye mwoga sorasu libéré. Nafa fouet tenna, Fatmata Seber, nafa fouet tenna, hein, nafa fouet tenna, ka mwoga sorasu minelen tu boloti. Donc, on est beau drone fort, malé on y alsan, akana dessous black ligne, sinon abe nimisa, bi révolution te ka dembe douan. Bi nye shisham fere la ou fenega vidéo, ou le pma fo tien la ka aba la transition. Mais bitania, amolu mnebia. Donc, il faut malien bella gelé. Donc, tiens de bel là-bas. A vidéo partagé, tiens de bel là-bas. Donc, bi Ségou tungara de bega matane. Aga Ségou tungara, Mali Ségou tungara. Donc, Kobe dugula dugu erebe kola. Anga janga Ségou tungara la metro. Amba deli fait coup libéré amé orona kopi parce que il français kenga bomenaka ambifu ayere nouvelle do sorobe o jaranye kosobe transition e me kambali libération barake anga tienfo wallahi amba o fait ante fait Mali ni Côte d'Ivoire ka bla nyogona amanda nye quoi vraiment Mali ni Côte d'Ivoire ka bla nyogona ante fa ka ke anya be kodo na tolala asimini mogo yi negen ka fo kiga Côte d'Ivoire sur asim ntoi billahi français be infiltration kala ils sont même capables ka altera kodo ka sur asim na ka fo ki ede nodu parce que elle a fait un peu à peine à la crache. Donc, à mon yafina, les Azimi, et Srayate, Fouite, Makisal a Iteli, Tiembe Iteli, Ankaramo Aïdra Obora ou Iteli, Mali Karamo ou Iteli, Nere Sekou Tourabe Fara Mali Karamoka, Mali du Kodibar, Angana Blagnona, Naman Kolosi, population et Ramane Benagnon, Djourou Bega Dou, Ivaron ka population de la Améorna copie. Donc, maintenant, Ségou, et ba don bi, ko djougou bega do, Ivoirien population na bidea. Kuma konon Ségou ba don ga fo transition total la tuku. Mogo bega asimi deme galonga. Bila ibikla ka boako. Ségou ko transition fambe ou. Donc, ko transition fambe ou de wo. Donc, solution test transition ngolo. Ségou be tien bedo. Aben vidéo partagé, mogo ka famia. Kabri ko damine. Ayen kuma mounou fo. Ségou de mogo konna survu. Kamaleon bla ni kele kono kamaleon bla Ivoirien a présent de nina kamaleon bla Ivoirien sora sou ne nina tellement que Ségou ka king ate fe mgo ka doya pour que ka sika mgo to al sa ka philosophie kono ata fo ko Ivoirien a 49 soldats de aba fo de ko non ko mercenaire Ivoirien a mercenaire minelendo sinon are ba donc a fo mercenaire ute mais pour pouvoir se rattraper akanake a epma elama ko jugun flagrant délit yere kono. Donc, abe modo fo, mimi se ka mouton mounumba la main, kodon bali mounumba la main, yer don bali mounumba la main, malangolo mounumba la main, pour que lou calme la toako. Donc, la vérité c'est ça. Nous reformale on y embargo kola. Nko umani mogo tranega PV kala. Wallahi tribunal mogo klobena, nous nega PV kala le 31 août, nous be tienne ko. Wafo boua fana fin fo malikola, abe flere. Ne menena minga, nkuma. Mou shogel tissé, mou shogel boy, mou misera mou fra yon wa be fra yon ka.
begi ɲɛsi mali ma yani embargo ka bin mali kan ni embargo bina mali kan kɔlɔlɔ ka bon kojugu asimi ɲɛ tugu embargo bina mali kan an ye 6 mois ka embargo wulila malien bɛɛ bɛ ko ka wulu ko sarala Bamako bi sɛgɛn bɛ ɲini ka n'u faga sɛfan o b'o san 30 fɛn bɛɛ prix yɛlɛ la a bɛɛ u t'a dɔn u bɛ balo cogoya min na yɛrɛ u t'a dɔn u bɛ balo cogoya min na Bamako tiɲɛ o de donc k'a fɔ bɛɛ ko bɛ laban tiɲɛ ma buwa fana ta in bɛ laban tiɲɛ ma i y'a ye u ye ne ka page fana minɛ c'est parce que u b'a dɔn n bɛ ka kumaw da tiɲɛ kumaw de don donc aujourd'hui Ivoire ka sɔrɔsiw i y'a ye Segu bɛ k'a da yɛlɛma n'a ɲɔgɔnna caman bɛ k'i da yɛlɛma c'est parce que u b'a dɔn fort nalen Bamako ni fort nana Bamako Assimi mina sɔrɔsi ni libéré solution tɛ Assimi bolo Alassane ma fort bila k'a ka taa kuma Assimi fɛ Alassane bɛ ka ministre ci k'a ka taa kuma Assimi fɛ Assimi yɛrɛ de ye fort wele k'a ka kuma Alassane fɛ parce que Alassane m'a ɲininka un mot la donc o y'a la siran a t'a dɔn min bɛ bon je pense que a ka renseignement kɛlen don k'a f'a ye bi Alassane ninnu ni a ka partenaire parce que Alassane ye bɛɛ fara a yɛrɛ kan ka ban donc ils sont prêts ka nin kɛ sababu ye pour que ka n'a ku tigɛ i ma ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko ka sɔrɔsi nin bila ko problème wɛrɛ bɛ min ni Ivoire sɔrɔsi ko in tɛ kelen ye ko ka ninnu ka sɔrɔsi ninnu libéré k'olu t'a bɔ la parce que u b'a dɔn problème wɛrɛ de bɛna don a jukɔrɔ o problème wɛrɛ nin de bɛna Assimi ku tigɛ donc o la ne ko Assimi ye n'a ye cɛ ye dɔrɔn a ka ninnu juger a k'u garilen to a k'u condamner ne sigilen don k'o de la n'a ye cɛ ye parce que karatɔ ni mɔgɔ min ko kara b'a ɲɛ la i b'o fɔ de k'a ka taa mɔgɔ tɛ karatɔ minɛ k'a ka sabali parce que kara de bɛ Assimi ɲɛna hakɛ de b'a kɔ bila hakɛ b'a ka fanga kɔ n'tɛ ala ye ka Choguel ta ka bɔ a la diyagoya n'a ma sɔn mɔgɔw ka kumakan ma ala b'a ta kɛ o parce que ala ɲɛ bɛ tiɲɛ la ne y'o de fɔ ala ka tiɲɛ de ma ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn fɛn fɛn de bɛ yen bi k'i bagara buwa fana ma k'an deni ka nkalon ta ka da la ko fasoden jugu don k'a sɔrɔ a bɛ Mali ko la a bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ kumaw de don videoman minnu bɛ ka bɔ ka nkalon tigɛ u b'a dɔn kuma minnu bɛ ne da a bɛɛ tiɲɛ kuma donc ala ka tiɲɛ de ma halisa ala ka tiɲɛ bangeli o ni mɔgɔ ta tɛ kelen k'o fɔ bɛɛ n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna mon fils Tahirou plainte b'a contre la u yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ ka kuma mɔgɔ min ka plainte kan kosɛbɛ o ye Malik Konate ka plainte b'a contre la n'an bɔr'o kɔnɔ tuguni ouverture média mɔgɔw fana plainte k'a contre la donc Segu Tunkara ye Tahirou fana nɛgɛn k'a kɛ ba falen kan Tahirou bɛ Segu Tahirou y'i présenté juge ɲɛna dɔrɔn bilahi a bɛ taa kasobonba la 2nan la Tahirou Segu bɛ e nɛgɛn e de bɛ Mali la Segu tɛ sɔn ka segin Mali la hali ni ye jama da k'a bɛ Mali la bilahi Segu tɛ sɛgɛn Segu ye kɔrɔ Bumabel nɛgɛn faden kɛnɛ kan kɔrɔ Bumabel bɔra ka a den filan de ye Evelyne ka bɔ ka yafa deli Evelyne fɛ faden kɛnɛ kan a kunkolo birilen donc malo de ye nin wa ni video ninnu bɛ to yen a vie i ka minɛ k'i ni état kuturu bɛ ɲɔgɔn na i ka minɛ k'i ni autorité bɛ ɲɔgɔn na mais i den filanw k'i minɛ i dɔgɔnin filanw k'i minɛ i ka tila k'i jɔ faden kɛnɛ kan ka yafa deli olu fɛ Malik Konate ye ne dɔgɔnin fitinin il le sait a bɛ n wele de kɔrɔ n dɔgɔnin sɛbɛba don bilahi n dɔgɔnin sɛbɛ de ye Malik Konate on se connaît il y a longtemps an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn bolo Patemali kɔnɔna la donc e dɔgɔnin Segu Tunkara yɛrɛ den filan de ye Malik ye Segu y'i sigi a ma maloya mɔgɔ ɲɛna ka yafa deli Malik fɛ bi o Segu kelen bɛ Tahirou fana nɛgɛn Tahirou ni transition videomanu bilahi aw bɛ ka protéger mais ni fanga banna mɔgɔ caman ka video de maralen b'u bolo k'aw kɔnɔ Assimi ka fanga Segu yɛrɛ ko k'a bɛɛ wotɔ tɛ Assimi ka fanga la tugun donc k'o fɔ aw ɲɛna video maralen bɛ mɔgɔw bolo ne yɛrɛ bɛ dɔw dɔn o bɛ ka essayer ka avion ta ka taa dɔw kama kelen kelen parce que u y'a dɔn fanga in banna ka ban donc Assimi yɛrɛ b'a dɔn fanga in banna ka ban donc i y'a mɛn Assimi b'a fɔ k'a bɛ kɛ candidat a b'a présenter o y'a ye jamana bɛ ka jɔ ka ɲa di ça ne va pas de bɛ jamana kɔnɔ kɔngɔ bɛ ɲini ka na bɛɛ faga maloya ni orgueil de bɛ ka mɔgɔw to Assimi kɔ Cheikh Moro Jara ni jɔnkuna ni ka transition olu ye min kɛ ɲuman na Assimi ma sɔn k'o kɛ donc kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ Assimi ka fanga ni ATT fanga comparer k'i bɛ Assimi ka fanga ni IBK ka fanga comparer i tɛ se ka Assimi ka fanga ni fanga si de comparer ça ne va pas fo premier ministre yɛrɛ y'i da ka sunɔgɔ mɔgɔ t'o wuli kuma dɔn o dalen filɛ Buwe ka chambre de kɔnɔ o dalen don Buwe ka chambre kɔnɔ a kɛ bɛ k'o frapper dɔw yɛrɛ b'a la k'u y'a labɔ k'a tagara donc ala ye hakɛ kɛ ka bin o kan wo semaine kɔnɔ k'a minɛ an tɛ sini tɛ jeudi ni vendredi tɛmɛna ka ban o tɛ semaine bannen donc a bɛna le don jumɛn tugun donc hakɛ de bɛ nin fanga in kɔ mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ di nin fanga in ma a b'i lamaloya sisa feerelaw n'u ka kuma lamɛn bi u ko Assimi ma ko ka solution ɲini u ye ko dans 6 mois stock min bɛ Bamako n'o stock banna a ma ban
et il se ka mine ka don kaso la shisha ko la na yiri bulu mais dès maintenant police be ka shisha baranu mine damne donc Assimi ka solution wéré yira ola donc Assimi au lieu de ko vive la transition la révolution mange toujours ses fils hein. Ni ko be fanga sigili yere tien ka no de fois ta fanta ne ka nyakumu ka ta fama ka nyakumu ka donc jeune munun be bi abe shisha san keme ka go soro na e ka fon kenai ni dugu gelara nasongo te ka soro foyi te ka soro na ko aga mogo to la parce que ato nasongo bo ate courant bo nte transition ka on negala fene bo shola ama bane doro de minali donc sebe de beke jagwa na ma nyaako mali kura apta sebe sira khane sebe beke jagwa bilai bara de bara mali kura be jure ko mali kura te joni ko ka ina Assimi fe mali kura ko la fene nyama bamunun be demana ni artisanat oro na nous be malola ko ça ne reflète pas l'image du Mali. C'est très honteux. Observez ni nyamani fait nous ko ba comparer be ga régime. Atika comparer quoi? Comparer quelqu'un avec ali moko balu chugo Bamako bi. Moko be fait on sans primina bi. Itegi comparer be ga régime. Pour dire oui. Avion badé ma bolo na ba d'ici gauche na blendo. A be bo ga blender ça na avion ça no ya majoritaire. Majorité be bo ata epi. Donc a yini be fait. Aga vidéo nous partager. Ala ka tien de me alsan bega vidéo nous partager buwa fana be tien ne fone kuma fo wa vidéo no kla ka chego kan wa autorité o kla ka chego kan mais dommage que ne ka PV mi mettre na lanti ka publier ni ala cha ala ka jonnyuma mama na ne ka PV kala we ne mine laba mina galon ka o ne mine na mali ko kan ne mine na ben ko kan ne solution de fouiller we ne mine ou era ni misara kofe o kla ka ni misara parce que ya ne kuma fo a be ko tien mo tra galon ta ka danna qu'on des vocales partagées ni qu'on a tué galon takadana parce que baro mine choko kuntena ils avaient peur de moi au drone do donc a faut be a vidéo partagée ala ka tien dem alsan buwa fene ka tien bilay ba fe ita fe avec a bangi mali bebo dombi mo chama malo alendo ne pi bilay a chama monu fene be kan wule ku ka kanu irana mali fantan nanu fe dongo dogo mo do be wule ka mo do passer mo ko vraiment anyi kanu i kuma fo tiɲɛ kuma de don an yɛrɛ kun t'i ka ko la an t'i ka video la mais i ye kuma fo mali ko la bi an bɛ k'a bɛɛ ye ɲɛ la ala ko k'a bɛ tiɲɛ ne fɛ o ala kelen de y'i poro Choguel kan parce que Choguel de ye maliyɛn bɛɛ fara u ye ne minɛ o kumakan ninnu ne ma ne y'o kuma de fɔ n ko Choguel tɛ se bi maliyɛn bɛɛ fara la Choguel ninnu ye Mali ni kɛrɛfɛ jamana bɛɛ bila ɲɔgɔn na kuma tɛ international ma Assimi aujourd'hui c'est triste pour toi c'est très triste pour Assimi Goïta donc bɛɛ k'a partager ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'a ɲaga d'an bɛɛ ma ala ka ɲaga d'an bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman di maliden minnu bɛ fɛn kɔnɔ propagande kɔnɔ maliden minnu bɛ manamanakan fɔ la maliden minnu ma se k'a faamu halisa n'u bɛ ka fierté fu dɔw la ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana tɛ jɔ ni sabali tɛ jamana tɛ jɔ ni tɔgɔw man di jamana bɛ jɔ bɛɛ ne kan donc ni Seku Tunkara ninnu y'o faamuya bi a n'a ɲɔgɔnna caman y'o faamuya bi alhamdulilayi ko n bɛ laban buwa fana ka tiɲɛ de ma ala ma kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ an k'o tiɲɛ a banna bɛn ca yɛrɛ